Today we meet again in our class, English class, and we still continue the last meeting on the last week. The topic is still about narrative text. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ya, kita masih melanjutkan topik minggu lalu, yaitu masih membahas tentang narrative text. Apa itu narrative text? Saya harap semuanya masih ingat yang kita pelajari minggu lalu. Nah, hari ini saya akan sedikit memberikan penjelasan yang sedikit teoritis begitu. Jadi ini bentuk teksnya, kemudian saya berikan penjelasan sebentar. And as usual, you can learn more or you can join the class via office form that you use in the last semester. Jadi seperti biasa kalian bisa menggunakan form yang nanti akan saya share lewat grup seperti biasanya. So please stay in this channel and keep subscribe to make you to get new information from me, especially about this class. Okay, so what is actually narrative text? Yeah, so, what hell is it? Okay, so here is the short description. Narrative text is a kind of text that's used to entertain or to amuse the readers, and this is a fiction text. Kuncinya adalah bahwa teks naratif itu adalah teks yang fungsinya untuk menghibur, memberikan hiburan kepada pembacanya. Kalau itu sebuah bacaan. But if this is a sound or if this is a movie, it can be for the listeners or the user of this movie. Oke, jadi kalian pernah baca dongeng, pernah ada yang suka baca dongeng misalnya. If you like reading novel, you like watching movie, you like what is that? Watching cartoon film, for example. The main point here is what the people do like that is to get an entertainment atau mendapat hiburan. Jadi ini seperti halnya kalau kalian nonton film, membaca novel dan sebagainya, kan tujuannya bukan untuk mendapat pengetahuan, tetapi pertama tujuannya adalah mendapatkan hiburan. And on the other side, if you have watched movie, you will find kinds of value that you get from the movie. Kalau kalian nonton film gitu kan, mungkin akan mendapat sesuatu dari film itu. Membaca novel juga ada pembelajaran yang Anda peroleh. Nah, so that's moral value. Jadi itulah yang dinamakan moral value atau pesan moralnya. Oke, nah sebenarnya teori ini tidak begitu penting ketika kalian tujuannya hanya menyelesaikan sebuah tes nantinya atau ujian. But the most important here is you have a wide knowledge. Kalian punya pengalaman, punya pengetahuan yang luas. Nantinya tidak hanya bisa menyelesaikan tes atau ujian, tapi kalian bisa mempunyai pengalaman yang luas tentang teks naratif ini. Oke, jadi kalau nanti ada yang tanya, Pak, itu nanti di ujian ditanyakan enggak teorinya itu? Ya enggak lah, yang ditanyakan adalah teksnya itu sendiri, bukan teorinya seperti ini. Baik, oke. So once again, narrative text is the text that used to entertain and amuse the readers. And keep note that this is a fiction text, teks fiksi. Dalam bahasa Indonesia juga diajarkan. Okay, so what are they narrative text? Apa saja sih teks naratif itu? Narrative text can be a folk tales, fable, fairy tales,
legend, myth, or others. Novel, short stories, it can be. Jadi naratif itu bentuknya banyak banget. Ada dongeng, ada fable, cerita tentang binatang itu, ada fairy tales. Ingat fairy tales dari kalian kecil sampai sekarang mungkin masih melekat di ingatan. Fairy tales itu ada Cinderella, ada Snow White dan sebagainya. Legend, what is that legend? Legend in bahasa Indonesia is legenda. Legend sometimes is correlated with name of a place or a story that have what is that? The story that you can find the evidence on somewhere. Legend itu biasanya berkaitan dengan asal muasal suatu tempat atau cerita yang ada buktinya, bukti yang dianggap itu benar. For example, if you have listened to Roro Jonggrang, yes, Roro Jonggrang. Roro Jonggrang itu kan katanya minta dibuatkan 1000 candi dalam semalam. Nah, itu ada peninggalannya candi 1000. Atau The Legend of Malin Kundang. Malin Kundang itu konon kabarnya di pantai di Sumatera sana ada batu yang itu mirip orang yang dilaknat menjadi batu. What about myth? Apa itu kalau mitos? Ya ini semuanya print out ya kalau dilihat yang bentuknya itu tulisan. But I said before that narrative story can be a kinds of movie, a kinds of drama, etc. Okay, mitos itu juga seperti legend, but you cannot find the evidence. Nggak ada buktinya gitu. Nyi Roro Kidul itu buktinya kan nggak ada, bisa jadi cerita atau cerita-cerita yang lain. Okay, that's the kinds of narrative text. Jadi bentuknya bermacam-macam. So beside these 5 kinds, you can find others such as novels or stories and others. Okay, ada bentuk-bentuk yang lain, but semuanya tentang cerita. How is the structure of the text? Bentuk teksnya itu seperti apa sih? If you remember when we discussed descriptive text, waktu kalian belajar descriptive text, you will find a kinds of generic structure. But now here about narrative text can be separated into some steps or parts. The first is orientation, and the next is complication, climax, resolution, reorientation. Okay, and here you can find what I said before, moral value. Jadi teks naratif itu biasanya bentuknya seperti ini. Jadi mulainya itu ada orientation itu biasanya menyebut kapan, di mana, siapa gitu, tokoh-tokohnya. And the next is complication. What is that complication? Complication is when the problem of the characters of the story begin. Komplikasi itu ketika awal ada masalah dalam penokohan itu, atau di tokohnya itu ada masalah. If you remember Cinderella, on the story of Cinderella, the complication begin when he wants to go to a dance party and she didn't have shoes, for example. Okay, jadi seperti itu. Ketika dia dibeda-bedakan dengan saudaranya, itulah komplikasinya muncul. What about climax? Klimaks bahasa Indonesianya adalah puncak cerita itu, kritisnya cerita itu. Bisa jadi tokohnya mati, tokohnya menang dan sebagainya ketika berperang gitu. On Cinderella stories, the climax happened when she
have kinds of party, and the limit of this party is only at the midnight. Jadi ketika pesta dansa itu batasan waktunya hanya jam 12 malam. Dia lupa dengan waktunya. Nah, itu dia. Okay, critical time. Okay, what about resolution or conclusion? Bagian keempat itu resolusi itu akhirnya, endingnya seperti apa? Cara penyelesaian klimaksnya itu seperti apa? Itu namanya resolution. Misalnya Cinderella lari pulang, tapi sepatunya ketinggalan. Nah, kemudian ada reorientation. Reorientation, pernah mendengar cerita kalau cerita itu diakhiri dengan kata-kata misalnya mereka kemudian hidup bahagia selama-lamanya. Nah, itu dia reorientation. Dan kadang-kadang di sini juga dituliskan moral values-nya secara langsung. Misalnya, ya, maka jadilah anak yang nurut kepada orang tuanya. Tapi bisa jadi itu tidak dituliskan, but you have to find the moral value by yourself or by the readers. Jadi, tapi moral value itu bisa jadi tidak dituliskan, tetapi harus disimpulkan sendiri, harus diambil sendiri oleh pembaca atau pemirsanya. Itu moral value. What about the language features now? Bagaimana dengan bahasa yang digunakan dalam teks naratif itu? On the second paragraph, on the second period or second terms of grade 8, ya. Jadi di semester 2 kelas 8 kalian sudah pernah belajar tentang recount. Maka recount ini juga dipakai dalam hal ini, yaitu teks itu sama-sama menggunakan yang pertama adalah action words, kata kerja aksi. Walaupun nanti juga banyak kata-kata yang kata kerja tetapi bukan action verbs, but what is it? Let me show you later. Nanti saya tunjukkan belakang. Kemudian banyak menggunakan adverbs, adjectives, dan noun phrase tentu saja. Oke, dan yang tidak boleh lupa, karena cerita itu anggap saja sudah pernah terjadi, maka pastilah sebuah teks naratif is written on past tense. Pasti menggunakan ini ya, bentuk lampau atau past tense. And pernahkah membaca kemudian, sekian tahun kemudian, setelah itu? Nah, oke, maka naratif teks juga menggunakan yang namanya conjunction. Conjunction itu kata hubung yang biasanya berhubungan dengan waktu. And the next, on narrative text we can find the use of reported speech atau kalimat langsung. Nah, kalimat langsung ini sering digunakan di dalam dialog dalam sebuah teks naratif. Kan nggak lucu kalau cerita itu ada tokohnya tapi tidak pernah dialog. Okay, so the use of reported speech is commonly used in this kind of text. And the last, okay, it can be the use of passive voice, kalimat pasif gitu, untuk menggambarkan bahwa itu betul-betul ini. Okay, passive voice, kalimat pasif, kelas 9 sudah mengerti tentang ini. Nah, here I will show you an example of narrative text. Saya akan tunjukkan sebuah contoh teks naratif berikut dengan struktur teksnya. Okay, the title is Babu and the Lion. Babu dan Babu ya. Okay, we don't know why the name is Babu and the Lion. One day there was a slave, his name was Babu.
His master was very bad. You know, he often punched Babu and did not offer him food for days. Poor Babu. So he escaped into the forest and slept in a cave. Nah, ini one day, suatu hari, suatu masa, once upon a time, pada suatu masa. Oke, misalnya, oke, atau long time ago, zaman dahulu kala. Oke, ini orientasinya yang paling atas ini karena menunjukkan siapa tokohnya, kapan terjadi, dan di mana. Ini gampang. Dan ini menunjukkan awal ceritanya. Ini slave, you know slave is what is it? Asisten rumah tangga, pembantu lah. Namanya Babu. Tuannya itu sangat galak buruk. You know, he often punch him. Ini sering memukulnya dan tidak ngasih makan berhari-hari. Nah, akhirnya si Babu itu melarikan diri dan tidur di sebuah gua. Oke, so what happened next? Ini dia yang tadi conjunction. Next morning, he heard loud roar. You know roar? Singa, suara singa. Okay. In front of him at the mouth of the cave was a big lion. Jadi ternyata di mulut guanya itu ada singa. You see, Babu was scared to death. Wah, setengah mati nih takutnya itu. Kind of scary, isn't it? Itu mengerikan sekali ya. But he could not escape. Tapi dia tidak bisa melarikan. But the lion didn't attack him. It was tame. Tapi singanya nggak nyerang dia. Gitu. Dia sangat jinak. Gitu. There was a large thorn in its right front foot. Ini ternyata singa itu kecocok, tertusuk duri di kaki kanan depannya. The lion looked at the Babu. It seemed say something like, "Please help me." Jadi dia memandang Babu itu seakan-akan bilang, "Bantu saya." It's very painful. Sangat sakit sekali. Babu walked bravely to the lion and pulled out the thorn. Ini belum selesai sih sebenarnya ceritanya. Oke, ini menunjukkan kata sifatnya. Sorry. Ini orientation, communication. Ada kata hurt, kata scared, kata attack, itu kan kata action word. Oke. Kemudian ini orientation, complication, climax, dan resolution. Resolutionnya itu ini jadi teman gitu. Babu and the lion turn out to be friends. Klimaksnya apa ya? Klimaksnya ternyata takut sekali ternyata dan akhirnya berani mendekati. Itu klimaksnya. Oke. Nah, reported speednya saya tunjukkan ini yang please help me, itu kan reported speed. Kalimat langsung, kata sifat. Kemudian ini penghubung, ini juga kata sifat tadi yang saya sebut di depan. Let me give you different kinds of story. Okay, it's stories about smart parrot. Once upon a time, a man had a wonderful parrot. There was no other parrot like it. The parrot could not say a word. Every word except one word. What is that? The parrot could not say the name of its master. The name of its master was Bambang. Okay. The man felt excited having the smartest parrot, but he couldn't understand why the parrot would not say his name, Bambang. The man tried to teach the bird to say Bambang. However, the bird could not saying the word. At first, the man was very nice to the bird, but then he got very angry. "You stupid-eyed bird," pointed the man to the parrot. "Why can't you say the word?" said Bambang. "Or I kill you." "Sorry, let me." "Why you can't say the word?"
Say Bambang, or I kill you, the man said angrily. Although he tried hard to teach, the parrot would not say it. Then the man got very angry and shouted to the bird over and over, Say Bambang, or I'll kill you. The bird kept not to say the word of Bambang. One day, after he had been trying so many times to make the bird say Bambang, the man really got very angry. He could not bear it. He picked the parrot and threw it into the chicken house. There were 4 old chickens for the next dinner. You are as stupid as the chicken. Just stay with them, said the man angrily. Then he continued to humble. You know, I will cut the chicken for my meals. Next it will be your turn. I will eat you too, sweet-eyed parrot. After that, he left the chicken house. The next day, the man came back to the chicken house. He opened the door and was very surprised. He could not believe what he saw at the chicken house. There were 3 dead chickens on the floor. At the moment, the parrot was standing proudly and screaming at the last old chicken. Say Bambang, or I'll kill you. Okay, actually he can say Bambang. Yeah, so that's the resolution. Okay, nah, let me say in bahasa Indonesia. Jadi ini hanya contoh cerita, but if you have to understand it word by word, I hope that you can consult it with your dictionary. Jadi kalau harus dimaknai kata per kata, silahkan kalian untuk menggunakan kamus Anda untuk membantu memahami kata yang mungkin tidak tahu arti. Oke? Ya, oke? Masih bingung? Atau sudah mengerti? I hope that everyone are understand. Jadi yang penting di sini adalah kosakata kalian harus cukup. Oke? Ya. Ya, saya kira cukup sampai di situ. Kalau masih ada yang perlu penjelasan, silahkan gunakan channel saya untuk berkomentar di situ atau menggunakan grup WA yang sudah tersedia untuk bertanya. Oke, jangan lupa mengumpulkan tugasnya sesuai dengan perintah yang sudah saya berikan di form. Kalian sudah mempelajari itu. I hope you have learned and you understand all of the explanation I have given to you, and you can practice it at home. And if you got or you do an exercise about narrative text, you can do it well. Saya harap dengan sudah memperhatikan tadi penjelasan saya, kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika nanti ketemu dengan soal latihan teks naratif, kalian akan lebih mudah dan tentu saja lebih mengerti lagi. Okay, see you next time. Thanks very much. Keep stay healthy. Keep stay at home.